Ludwig van Beethoven has been quoted as saying that music is the mediator between the life of the mind and the life of the senses. These words can be dedicated to Ivan Palantay, the first professional Murray composer. He is the father of Murray classical music and the first Murray classical composer to find recognition the world over. His works, based on century-old Murray folk music traditions, were a new chapter in Murray musical arts. Иван Степанович Ключников Палантай, шочын кушкын Мариелын, Звенигово район, как Шамариялеш. Ачаже Иван Степановичын пашам ыштен, Какшан воктен чодырам йоктареныт. Куд йочаш лийын улыт. Аваже тудын пеш музыкальный даран улмашын, музыкальный образованийже. Родо тукумжак музыкальный лийын. Кӱсле ден шоктен аваже, вот тиде чыла музыкальный дарже тудо Ваня эргыжлан вончен. Ти аважын шольышт тӱрлӧ семӱзгар дене шоктен моштен улыт. Пианино, гармонь, кӱсле, скрипка. Вот тыгай образованный айдеме-шамыч лийыныт. Аваже тудын Ишпайкинмыт тукымышко пура. Марлан каен Ключников Степанлан. Илен толын, Ваня вот учительницыжлан кӧра Палантай псевдонимым налеш тудо. 15-60 ийыште Ваня пура тунемаш икымше классышке. Тиде икымше класс гычынак тудо хорыш коштеш. Тӱжем индешде нылымше ийыште тудо тунем пытара школым. Кок ий гычын тудын чӱчӱжӧ Ишпайкин пашам ыштен Уфаште, двухклассный училищте. Тудо темла тудлан пураш тушко. Тудо кая тиде училищеш, тунемаш пура, кок ийым тунемеш, пытара. Вара угычын Какшамарий-ялыш толеш. Икмыняр жап гычын пура Казанский музыкальный училищеш, регенский классыш. At the age of 18, Ivan Palantay returned home and under the guidance of his teacher, Agrippina Bobrova, prepared for examinations to become an elementary school teacher. At the same time, he organized a choir of teachers and students from the neighboring village of Kokshaisk. In the spring of 1905, he passed his examinations with excellent results, but did not become a teacher. Instead, in the autumn of 1905, he entered a newly established study program in choral conducting at the Kazan Musical College of the Russian Musical Society. Soon, he became the assistant to the clerk of the chancellery of the Kazan Theological Seminary. The composer is highly esteemed in his homeland. In Kokshamari, a folk ensemble, the Murray Nightingale, established in 2001, was named in reference to Ivan Palantay. The repertoire of the ensemble consists of Murray dances and lyrical dances. Перверак солнале лу, латиктон нолнале, вара шагалемеве, кодожо кайнал тверешеш весе толын. Яра жапна олмогодым, вот ансамбль шкоштана. Ну, каждый шке семенже, шке ялжы нерген, шке шонымашыж нерген. Иман шкеман верна хука. Ну вот кыз поцеш шошым школышто момштен на репетировать, а вот такая кенеза, мол, ну как шантушка на природу лектно. Ну мы кутия, куда же подшрактал, куда же мне больше ракат кошто толот. У меня никто солис канала, а то горно Марила Мура было. Провой кундем Кужмараш мен коштнул на Приволжский поселкош, Волжский районак мо Петял кундем, вара Советский кундем, Азаново села, Алексеевский села,
И самый Тумба кажеменула тиде Новоториальский район, Кузнеч Ялшка. Откуда моро келша, откуда моро има. Маришиш покикал калашоны дага, мирна душа садышка наижена. Иге салмы мурым калашоны дага, мирна дене парля мурашижена. Иге салмы мурым калашоны дага, мирна дене парля мурашижена. The land of Palantay is also famous for its rich folk costume. The traditional Murray national costume consists of clothes, shoes and accessories developed throughout the centuries and was worn by the Murray in everyday life and at festive occasions. Сюян ворогем же мемнан, и товаржат ожно ветвеня товарм велцин коштен. Вот энундак шарпаным пунсумла. Марлан лекшланда ödrödjinglän något punso lapkan istudin. Шарпанетым пызырал пстасайн. Лендеже мо ковроватымста ковроватыманет ведь сюянсте ожно сюянере ведь сюянымстен калык шуды паша времагнят, сом времагнят, пашам кадалтен сюянонзаш калык кайныл. Тидеже шоль коврманалтес тоже. Ну тиде шоль коврш тоже покшельнеже тасмадин ургат. Тоже мо ангсар лендадин. Коквеклаже тоже лендам ургат. Тидеже оксан крестегылже. Покшельнеже аманалтес. Вара шуякшым пижиктат. Оксан денистаме тоже шери окса шуякшманалтес. Вара же вот имбачен же шермытым тön могай уло. Последний шоутым пидна. Вот такая шьянвате, ковровате. Ivan Palantay inherited his great musical sense and his sincerity from his mother Anastasia. She would play to him on the psaltery, sing and dance. Ivan Palantay had great vitality, curiosity and passion for music. He loved to sing and also to gather his comrades and sing with them, and to organise choirs. In 1920, he, together with the ethnographer Valerian Vasiliev, participated in an expedition to the lands of the Hill Murray, in the course of which they collected and documented the songs of the Hill Murray. He published a collection of Murray songs and prepared a presentation on the musical education of the Murray for the first All-Murray Congress of Educators. Тудым тудо тушто тунемеш, туштак окса начарлан кӧра, тыштак пура пашам ышташ семинарийыш. И тиде жапыштак тудо вет тыгай жап ыле революций тӱҥалеш. Тудо ушна социал-демократический партийын участникше лиеш. Какша Марий ялыш толмыж годым тӱрлӧ запрещенный книга-шамычым конден, агитацийым эртарен ялыште, митингым поген, и тидлан кӧра тудым кучат да тюрьмаш Казань шындат. Тиддеч вара пел ий гычын колтат тудым ссылкыш Вельск олаш, Вологодский губернийыш. Тӱжем индеш ӱдӧ кандашымше ийыште тудо шинчен толеш ссылка гычын. И шуко жап пашам муын кертын огыл тудо, ниуш пашаш налын огытыл. И йолташыже тудым ӱжеш пашам ышташ заводской черкыш регентлан Усолье олаш, Пермский губернийыш. Тунам губерний лийын кызыт, Пермский край. Ivan Palantay's home was the village of Kokshamary in the Zvenigovsky district of the Marl El Republic. It lies on the right bank of the Bolshaya Kolkshaga river at its confluence with the Volga. Traditionally, the people here engaged in forestry and timber rafting. The men worked on rafts on the Volga, while the women and teenagers worked on extracting resin from coniferous trees.
Several legends exist about the creation of the village of Kokshamari. Мемнан Какшамариял легенда почеш, тужем відчуде на шамше іште шочен. Тиде легенда почеш ойлял теж матюк илен олмашын арде селадене. Тун эргыжым колтен уверым кычалаш и олен тутлан. Кушто ок кюрылт манеш, тушто шкланет илем почат. Вот комленденгш кож укшым кюрлен, а нылымше кож укшыжа ку какшан юлыш пора, туда верыште нылымше укшыжа кюрлен огыл. Вот иде верыште то шкланже илем почан. И вот иде легенда почеш матюкет вот шкатолда, а весь легенда почеш туш кушнен вара янай, вара акри, эшпай, алюк. Вот весь легенда почеш вар, ну весь нине ешмат ушненутта, вот и ялет шочен. Ял шочен лин, то что и лем жил машин какшан турдене, вот куда какшан юлыш пора. А вара илыш ваштал модене, вара ялым почен двартыште. Тиште пич чодрал машин, тиде верышт куштамека шогена, чодрам руенут, а пертом шогенут. Эн первые улица, маналтеш мемнан купал. Мешонина где-то латкудом курмшт. Вот мешотлина ялнен, меня тужен ведь чутен налышемши и шочен манна. Вот и вергачен мемнан ялна туналн. Weaving vines is an art known from time immemorial. Since ancient times, a wide variety of baskets and furniture has been weaved from vines. In spite of technological progress, wicker items remain in high demand. Moreover, people who are tired of artificial goods have come to appreciate natural goods made of natural materials such as vines. Vladimir Solovyev, a local craftsman, knows weaving technique well. Кошта козникам штат ми нонцен шолшум, то мекем повыше меня руендолем шташтanga пожертву бешмо. А материалом сенгельна кулован. Кокши 200 метр изишак линчуногл, может быть, больше крыштер, но тагалаш лишь. То, что ива же мимнан ло красная ива, но тут без крыштер. Тонден и та латкох ладвис разновидности ло. Южо Петернасайн, а южо крыштер тоже вот. Варакая. Лашташем науншумлан. Ты зигатан уже то шуешь. Ирак, вот ташка наматываем, туда лишь конус в антреале. Вот ташка и ты как-то кому-то ты лашугалешь, то что зависим всем и обтенчает. Весь ялыца на то вот ужин материал. Обычно он трактор машины обтенчает. Гузелешь. Вот такая масса лишь. То, что Петра ламантили можем, кишна, вот треда. И вора, то, что летом плетен коком слояном, то он не летала мы. И лишь мы, твои кузов края. И то, что оптен летом, оптен кустем, и те можем вора лутом шеймат, мон домном, под нашим штатом. Andrei Ishpai was a composer, pianist, teacher and professor. His father Yakov Ishpai, himself a composer, was a cousin of Ivan Palantay and instilled a love for Mari music in his son. By his nature, Andrei Ishpai was an energetic, impetuous, witty and charming man, known for his incredible efficiency and sense of purpose. His works penetrate the essence of the most complex issues. He was open-hearted and communicative, and always willing to extend a helping hand. Андрей Яковлевич Эшпай, тудын умбак куземанаш, тудын илыш корно шӱртыжым умбакыше шуйышо айдеме. Андрей Яковлевич Эшпай латвизымше май 1935 ийыште Марл Эл Республика Юл воктен верланыше Козьмодемьянск олаште шочын. Пелашыже Александра Михайловна пианистка лийын. Тудо ятыр ий композитор издательствыште фортепианный отделын вуйлатышылан ыштен. 1950 ийыште
Эшпай еш Москваш илаш куснен. Андрей тунам 2 ияш лийын. Сар деч вара Москвасе консерваторий воктенсе музыкальный училищеш фортепиано да композитор классыш тунемаш пурен. Тӱжем индеш ӱдӧ 96-шымше ийыште Москва оласе консерваторийыш тунемаш пура 2 факультетыш вигак. Тиде композитор да фортепиано. 52-шо ий композитор ушемын членже лиеш. 25 октябрь 1952 ийыште икымше концерт премьерже лийын. 2 симфонийым возен. 3 апрельыште 1952 ийыште Кугу театрыште Эшпайын Ангара балет премьерже эртен. Harvest time was a time of responsibility. One must decide when it is time and when the weather is right to start. People used their teeth to determine the ripeness of grain. They would tear a spikelet and put grains in their mouth. If they crunched, they were ready to be harvested. All the work was done together. The whole family would go out to work a field. If they realized they would not manage to harvest a field on their own, they would ask for help. The folklore ensemble Olixium, Melody of the Meadow, from the village of Izmiense, demonstrated the harvest process to us. Мемнан ансамбль, на Олексим ансамбль, эн сай берыште верланен. Ик велныже Юл эҥер йоген кая, а вес велныже Элнет. Вот тиде сай лукышто Олексим ансамбль шочын. Тӱжем индеш ӱдӧ 56 ийыште. Тӱҥалтыште калык пеш шукын лийын улыт, 6 еҥ наре. Нуно шуко вере коштын улыт, шкенан республика воктене. Миен улыт Мордовишке, 1952 ийыште каен улыт. Тиндеч вара 1953 ийыште Эстонийыште лийын улыт. Ме шкенан ансамбльыште только эсме кундемысе чыла мелодийым, куштымашым, обрядым, обычаем, традицийым, чыла тиде шкенан эсме кундемысе пучылтына. Моло вес вер гычын ме огына нал. И тидым ме пешак кычалынат шоҥго еҥ-шамыч дечын. Нуно мыланна туныктен кодат. Ынде кызыт самырык-шамычат ынде ушнаш тӱҥалын улыт. Тунемын кодына, и умбакыже мемнан деч самырык, мый тидым сценышке луктын, ончыктен, нунылан илаш туныктена. Кузе ондак тошто еҥ-шамыч илен улыт. Folk traditions constitute the foundation of Murray literature, which dates its origin to the latter half of the 18th century. The first Murray language poems, laudatory odes, were published in 1769. Translations into Murray exerted considerable influence on the style of Murray literature and played an important role in the development of Murray literacy. One of them was Konstantin Isakov, who wrote the novel The Murray Nightingale about the fate of Ivan Palantay. Lyudmila Borodina, a Murray language teacher, talked to us about this novel. Но мый тунам шкежат самырык лийынам. И вот тиде Палантай, модено мыйым тудо тиде книга мыйым сымыстарен. Палантай, ме йоча-влак школышто тудын мурыжым мурен улна, пален улна, эше тӱҥалтыш класс гычынак пален улна ме тудым. И Палантай эше ала лӱмжым пален омыл, но Палантай мутым моткоч сайын паленам. И вот тиде еҥ нерген книга «Марий шӱшпык». И тиде моткоч шуко тиде романыште каласкалыме тудын самырык жапше нерген, тунеммыже нерген эн первияк. Йоча жапше нерген шагарак, а вот тунеммыже Казаньыште тунеммыже нерген моткоч шуко каласкалыме. Эше Чарлаште вара пашам ыштымыж нерген, хорым, марий хорым ямдылымыж нерген, тудын тунемшыже-влак нерген, йолташыже-влак нерген. Чынжымак айдеме йӱлен пашаж дене, йӱлен, пален. И тиде романыште мыйым эше ойырыктарен. Марий семым йӧратымашак тудын пашашкыже савырнен. Лудмо годым мый тиде уло кумыл дене лудын лектынам. Тыгай романым возашлан мыйын шонымаште тудын палыме еҥ-влак, Палантайын тунемшыже-влакымат тудо пален. Писатель, конечно, поген материалым, йодыштын, тунам эше иленыт. Еҥ-влак ужыныт Палантайым, Палантай ден пашам ыштеныт. Вот тудлан тиде куштылго лийын. Embroidery is the most widespread type of folk art. It reflects the artistic culture of the Murray people in many ways,
Clothing is tied to people's lives, customs, and rituals. Embroidery reflects the ethnic history and cultural ties of a people. The handicraft of the ancient Mari shows a subtle understanding of the place of man in nature. This great work was incredibly time-consuming. Valentina Sazonova has led a Mari embroidery circle in the village of Izmienci for many years. Тунам же даже шуналденому что тиде майн алагунам мошко саврна хобби ма нашлиш. Начальник лаштет технологии предметет программа почешто что тюрлашет нокта. Тюрлы шоп. А тиде шоп шамч чла мари тюрштетолот. И салан мы шуны нам таге йоча шамчим давайте тонкуташ. Первый выпуск мы шестым годом клетканка газеш велштенуна. Чла эскизден велштенуна. Но эскизы мат пеш моторум штателе. Вараном денак миллиметровку дегенде вончишна. Вот кардаш юргуштушко вончишна, то что это тоже клетка. Йоча шамчим уже мы тонкте нам крестик дене. Кастат вот трудно, но уже тоже пеш давно кугу. Кардаш юргуштушто наш мак тюрм копироватен наш мак качин. Йоча шам тонктенам. Мы шкемышнат пешуку наш мак шамычла павайнула чуть павайн шарягочкон денам шарягочин бара ужит что майланем такай мой наш мак этим погем запон ман тобор этим погем и смецагочнат бара поинет майнула коллекциям шуко и тобор шуко майн и наш мак шамыч наш мак тюрм вот и чаша андкарда шургуш штоктенам ик могорже ик нитка вес могорже двунить вот такай решето гарякшым налн йоча шамчим давайте нокташ. In the village of Kokshamari, busts of the composer Ivan Palantay and Yakov Eshpai were erected in front of the school building. The two cousins had carried their music, inspired by the nature of their homeland and the emotional world of the Maris, through their lives. Yakov Eshpai was also well known as a musicologist and folklorist, and created instrumental works for symphonic orchestras, brass bands, and ensembles playing folk instruments. In memory of the first Mari composer, his name was given to a secondary school in the village of Kokshamari. Таштак тудо шке пелаш дене вашлиеш. Мария Александровна Ежова дене часовой олаште ешым пога. Нунын ӱдырышт Нина лӱман шочеш, но шукат ок лий, колен колта изи ӱдыржӧ. Тыште тудо пеш кугу хорым пога. Тиде хорышко ватыжат кошташ тӱҥалеш. Шуко олалаште выступатлен кошто тиде хор дене. Кая тудо пураш Петербургский придворный капелыш. Регенский курсым тунем пытара ик ий. И мӧҥгеш адак Лысьва олаш толеш. Тиде Лысьва олаште тудо черкыште регенлан пашам ышта. Икмыняр жап гычын тудым колтат нуным чылаштым Вятский губернийыш, Кировский область кызыт ынде. То, что тудо пашам ышта, музыкальный инструкторлан, музыкальное образованийыште. Вара шукат огыл Яранскыш вонча, Яранскыште пашам ышта, а вара тужечын тудым ӱжыт Краснококшайскиш, Марий семинарийын учительлан пашам ышта. Тыште тудын вот Иван Степанович уже тӱҥалеш кок направлений ден что ли работаяш. Иктыже калык мурымытым пога, обработкым ышта, вара муро-шамычым сочинятлаш тӱҥалеш. The Marl El Republic's College of Culture and Arts can be found in Yoshkar-Ola and carries Ivan Palantay's name. It is the centre of musical education in the Republic. In 1995, the folk ensemble Erenger was established here at the Department of Folk Choral Music. Ансамбль Эренгер шочын Палантай лӱмеш лӱмдалтше вот колледж воктене уло тыгай хоровое отделение. Ойырен налме студент-влак гычын шочын ансамбль. И ме тудым лӱмден улына вот Эренгер манын. Иван Ключников Палантай вет тудо кузе калык муро-влакшым тудо вет калык муро-влакым обработкым пеш шуко ыштен. Сандене ме тудын возымо вот Еварте мурыжым
хоровое отделение, мемнан пешет теге мураш йӧратена тудо мурена, вот именно мемнан отделенийыште ансамбль на тидер влак палат тиде мурым. Ну, тулеч мулат он сборник шоло. Вот тудо, конечно, аранжировкам штен академический, например, мулан, да, коллективлан. Тиде мурумаг на калак мурум ме шканна вара кузе реконструкция сейман южнам штена, и вот тудын мурожи влаком тоже мураш, как бы мемнан пешет кумулна уло. Шкеже турем на музыкальное училище вот Палантай, что туда жапаште мешуко пешет вот Палантайн муружум хорден муринунат. Конечно, туда народный линогол, но мы шке лично, шке мы вот турем жапаште пешуко, конечно, Палантайн творчество рождения шан колдалта нам таги. The kovij is a bowed string instrument played by the Murray. It to some extent resembles a violin and was widely played among the Murray. It comes in different shapes: round, oval, semicircular, quadrangular. Within the walls of the House of Culture in the village of Murray Otar in the Zvenigovsky district, a knitting circle is being held. For the inhabitants of this village, this circle became like a big new family. One of the circle's participants, Vera Ryabchikova, talked to us about the circle. Чла шонго кува веле пенсионер велна самрак шам шогот кост перверак се кошта в тунемет товар чарнен от коштну а шонго же пеш интересовалена кастен же нимом штас эре ик пёртштас ниден чон шмитет бовшем сантлан клубуш коштна пайрем изишак пайремлена кочкашым конден ончыктена изишак момштена каждый шкеже пидаш тунемна эре кызытшында же постоянно же людьыңрак коштына то Звенигишке, то Yoshkar-Olашке нангая. В общем, кушко кайнол терен нангайнол. Журнал шамече ченонжена, как уже кетеш в общем. Носки гестингален, кофта, шаль, платье члабидна. Нука шамешла надпидина, в общем, пошкуду шамешла надпидина. Чин коштат, нука шамеш меню друнука улуда платьем дамешла чин коштат. Шукурна чин коштат. Скестатчала над шешкстамат, юдрстамат, чластамат пидинчиктат. Бара журнал гечен бестерлы раком тунем нуна. Киде ондаксы пашаж уже. А кызыкшы же ажурный раком пидина. Первый рак, ты шамеш чела альчала укое. Первый рак улут паша шамеш. Подаркалан дамын пойдена. Пеш шукуле. Подаркалан шукужым пойдена. Заказым пот бара кылан онжен каят кылан мугай кылыш налт бара скенална шүртүшүм нуну олят велам скенална мугай кылышым нуну отпалы. The Yakov Eshpai Murray State Philharmonic has been active in Yoshkar-Ola since 1938. Within the Philharmonic, there is a dance ensemble, Marl El, and the Murray folk instrument group, Murray Kundem. Иван Степанович Ключник Палантай, тримланем казатат, пеш кугу мастер именно хоровой музык что. Мы к нам тут энергия колонал нам, но к нам еще музыкальное училище, ведь мы на училище на Иван Степанович Лимжум на малыш. И мы нам эре, а уже интересно ли интегре кейто до тугай. Вот уже училище то нам году мы вот хоровой концерт скат кошт нам чичку на училище хорат морен калтен, например, да. Мола моден туда вот те калден, але марте, ты вершина на наше хоровое искусство туда. Мы уже как дирижерами, мы те партитуры же то на манчалам кузем, ну что мы. Пентатоника, не го что потуртал много. Вот ты кугу мастерством, ты наверное кугу мастер на штем кертеш. Мы разборим влак самар бетоду пешука. Ялаш, то, что мы русемом поген коштен. Палантай, шкерен вот иде обработка хор, лан обработка ждене, наверное, энкюшен шуга, меншон маштам. Ведь он так мне марикалак, вот если такие ченджем истории, что мы лекташкан, такая много голосиден муреноутов. Саланкера мы вот числа хор булаком на современный хор булаком вот капелла мат, мы манам тунемашку леш вот хоровой искусство что вот Палантайн вот партитур гочи на лагузе вот руководитель шамиль тунемшашу. И саланкера тиде тун обработка шамича кукшина аклалтед. In 1920, Ivan Palantay became a teacher of music and singing at the Krasnokokshayisk Technical School in what is today Yoshkar-Ola. Here, he assembled the first choir of the Murray Republic. In the same year,
he created the patriotic work Rejoice, Murray People. Palantay's works consist of both interpretations of Murray folk songs and of original composition. It was he who first brought Murray singing into polyphony. Тӱжем индешшӱдӧ коло кумшо ийыште Иван Степанович шкенжын хоржым наҥгая Моско олашке олимпиадыш, сельскохозяйственный олимпиада лиеш тушто. И вот тиде олимпиадыште Палантайын хоржо кокымшо верым налеш. Икымше вержым Пятницкий хор налын, а кокымшыжым Марий Эл гычын Палантайын хоржо. Тудын хоржым пеш аклат, тудлан тунемаш темлат Московский консерваторийыште. Тудо тушко тунемаш пура, но тазалыкше начарлан кӧра тудо кудалта, толеш мӧҥгеш Йошкар-Олаш, Краснококшайскийыш. Тушто тудо хор ден заниматлаш тӱҥалеш. Тӱжем индешшӱдӧ коло визымше ийыште Марий автономный областьлан 5 ий юбилей лӱмеш кугу концерт лийын. Тиде концертыште Палантайын хоржо участвоватлен. Тиде хорышто 150 еҥ участвоватлен. Пеш кугу концерт лийын. Тиде выступленийже Палантайын пытартыш выступлений лийын. Тӱжем индешшӱдӧ коло кудымшо ийыште тазалыкше начарлан кӧра тудым врач-шамычын ойлымышт почеш Сочи олаш кая тазалыкшым эмлаш. Но кайышыжла эшеат болезньжым тудо уштара гына, калма корнышто миен шуэш. Йолташыже-шамыч Москваш наҥгая, тушто тудын ӱмыржӧ кӱрылтеш. The memory of this great composer burns bright among the Murray. The impetus he gave to Murray music is not forgotten. His house, which today is a museum, holds his musical instruments, manuscripts, household items, furniture, and other carefully preserved personal items. A street in Yoshkar-Ola bears his name. In 1990, a monument of Ivan Palantay was erected in Yoshkar-Ola, and in 1993, the government of the Marl El Republic established the Ivan Palantay State Prize in the field of music and folk arts. Its recipients keep the memory of this composer and of his service to the Murray people alive. Ой,